राधे राधे सांग मैंने केमती अच्छी आशा करें आपण मैंने बहुत भलरे थे मुझे बहुत भलरे अच्छी आज रेडी होइकी मंदिर जावाई बाहर यह जेहेतु ओडिया पंजिका अनुजाई ज्येष्ठ मासर अमावास्या तिथि यही पर्व पालन करा जाए। यह सावित्री अमावास्या मध्य कहा जाए। पवित्रता नारी संकल्प और सतीत्व एवं अखंड सौभाग्य यार एक प्रतीक अटे जो थी कि आमे माने मध्य यही सब जिनस पालन करूँ आउ एते खरारे आमे मध्य चलिलु मंदिर को देखो बहुत खरा होची। सावित्री व्रत जेहेतु ज्येष्ठ मसरे पड़े से प्रबल खरा और आंब पणस सबकि यही मसरे ही पाचे यही व्रत मूल उत्सव होउची महाभारतर सती सावित्री एवं सत्यवान कहानी। राजा अश्वपति कन्या सावित्री सत्यवान को निजर स्वामी रूपे वरण करथिले। सत्यवान अल्पायु विषय जानी मध्य से निजर निष्ठारु ओहरी नथिले। विवाह वर्ष परे जेतेबेले सत्यवान मृत्यु है सावित्री निज पतिव्रता धर्म एवं प्रचंड तपस्या बल स्वयं जमरू प्रसन्न करी सत्यवान को जीवन फेराई आनी से दिन ठार स्त्री माने निज स्वामी मंगल यही व्रत पालन कर। सती सावित्री जेतेबेले से जंगल रे थिले तांकर स्वामी दीर्घायु बरगछ मूल करथिले से बरगछ मूल समस्ते पूजा करती मु भी से मंदिर रे जाइछि आ पूजा सारिकी मु बाहर को बाहरलिनी आबे आमे घर को जीवा बाहरलु जेहेतु बहुत खरा स्वामी मध्य माने गरम रे कहले ना शीघ्र चल जावा चलो आमे मंदिर भीतर किसी समय बसथिलु तापरे चललु घर पई खरा बहुत होउथला आ एटा जेहेतु मार्केट भितर मंदिरटा अच्छी से भिड़ भी प्रबल होउथला एपटे मेन मार्केट भी आईटा माने कौन रेलवे स्टेशन भी एठी अच्छी आ गोटे गाड़ी सब लगी आईटा देखो रेलवे स्टेशन पछ साइड गेटटा आउ एपटे देखो पनीपरिया यहाँ गोटे मार्केट सब्जी मंडी विभिन्न प्रकार माने पनीपरिया ये मिले। हजबैंड कहते कि पनीपरिया किसी नेबार अच्छी तुम नहीं जाओ मुझे कहली ना किसी नेबिनी खरार ओल्लैकी बाछिया बहुत कष्ट आ सावित्री व्रत फल मूल भी सबू माने लगी एपटे किंतु गरम आमे किसी आनी नथलु ओल्लैकी बहुत माने गरम होउथला आमे कहलु ना चलो आग जीवा घर को पहुँचा तापर जहाँ हवा कथा हम देखो बहुत रकम परिवार सब बसची एते गरम रे लागू थाई केते बेले घरे पहुँचबी आ पानी टिके पीबी आ एपटे गला बेले जो तालसज थिला तालसज मुझे कहली टिके नहीं जीवा से भाई तांकर तालसज छड़ेकी सब देले पॉलिथिन रे पैक करिकी आमे पुणी घर को बाहरलु। एमिति अन्न टाइम रे तो खाइबा पई इच्छा हुए नी किंतु आज मिलगला रास्ता रे तो आमे कहली ना टिके चलो नहीं जीवा आ खाइबा वर्ष रे थरे अधे टिके खाइबा कथा आ बहुत भल भी लगे। आम गाँ पटे तो एगुड़ा माने एमती भी कहीं नौ नाहांती किंतु एपटे बहुत रेट एपटे हिंगुड़ा मंदिर भी देखंतु भिड़ टिके कम हो गलानी। तापर घरे आमे पहुँची गलु घरे पहुँची खाली केते शीघ्र कबाट खोला हम जाइए माने पूजा पाठ सारिकी खाली खाइबी पानी टिके पीबी बड़िया लगु थाए आ शोष प्रबल। तापर हजबैंड आसी गेट खोलिले आउ सावित्री व्रत जेहेतु सबु नारी गोटे यही दिन को समस्ते अपेक्षा करथांती नुआ शाढ़ी नुआ शंखा पिंधियापाई आ मुझे सेमती अपेक्षा करी आ फाइनाली आज से दिन आसीगला। तापर मु जो नुआ शाढ़ीटे माने करी ताकू जाइए सांगे सांग चेंज करदेली जेहेतु सबू नुआ पिंधिकी करवा कथा एपटे पूजा थाली भी सबू सजेदेली सजई देकी स्वामी को माने पूजा करिली। ए जो सावित्री व्रत भारतीय नारी मानकर गोटे पतिभक्ति त्याग एवं संस्कार को प्रतिपादन करे। यह स्वामी और स्त्री मानक मध्य पवित्र प्रेम और विश्वास को सुदृढ़ करिथाए। आउ स्वामी स्त्री यहीटा हूँ पवित्र बंधन सबू स्वामी स्त्री माने अतुट संपर्क अतुट विश्वास यही सावित्री व्रत रे थाए। जेते मनमालिन हेले भी यही दिन माने समस्ते यही सावित्री व्रत को सबु स्त्री पालन करथांती आउ स्वामी दीर्घायु कामना करथांती कि जेते दिन से माने बंचिबे तांको शंखा सिंदूर चूड़ी एमिति माने झटकु थाओ
ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାମନା କରିବି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେତେ ଦିନ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କର ବି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସବୁଦିନ ଏମିତି ଝଟକୁଥାଉ। ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ଟିକେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଦେଉଛି। ଏମିତି ଦିନରେ ଯେତେ ରାଗରୁଷ ଥିଲେ ବି ଆଜି ଦିନରେ ଆଉ କିଛି ରାଗରୁଷ ନାହିଁ। ଏପଟେ ବ୍ରତ ବି ସେଠି ମନ୍ଦିରରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୂଜା ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାଙ୍କ ପାଦୁକା ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ଦେଉଛି। ସେ ଟିକେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ହାର। ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବି ଟିକେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ତ ଏମିତି ପିନ୍ଧି ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଟିକେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପିନ୍ଧେଇବା କଥା। ତାପରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ମାରିଦେଉଛି। ତାପରେ ମୋତେ ଏତେ ଶୋଷ ଲାଗୁଥାଏ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋତେ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ। ସେ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଉଥିଲେ, ମୁଁ ନା ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଗିଲାସେ ଯାକ ପାଣି ପୁରା ପିଇଦେଲି। ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଶୋଷ ସକାଳୁ ହେଉଥିଲା, ଉଠିଲା ପରଠୁ ଶୋଷ ହେଉଥିଲା। ପୁରା ଗିଲାସେ ପାଣି ପୁରା ପିଇଦେଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କଦଳୀ ଖୁଆଇଦେଲି, ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେଲେ। ତାପରେ ପୂଜା ମୋର ସରିଲା ପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲୁ। ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ପାଣି ଫାଣି ପିଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଆମେ ସାବୁ ବନେଇଲୁ। ଇଏ ବି ମୋତେ ଟିକେ ଫଳମୂଳ କାଟିବାରେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଲେ। ସବୁଦିନ ଏମିତି ବି ହେଲ୍ପ କରିଦିଅନ୍ତି, ମୋର ସବୁ କାମରେ କହିଲେ ହେଲ୍ପ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଯାଇକି ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ବୋଲି ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ କହିଲି, ଚାଲ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା, କିଛି ମେମୋରି ଇଏ କରିବା। ତାପରେ ଇଏ ଆସିଲେ ଦେଇକି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠିଲୁ। ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ଟା ଭାରି ଭଲ ଫଟୋ ଉଠେ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଫଟୋ ଉଠିଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସାବୁ ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ବସିକି ଏଠି ମାନେ ଖାଇ ଦେଉଛି। ଏତେ ସମୟ ଯେହେତୁ ହେଇଗଲା, 1 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ବସିକି ଖାଉଛି। ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ହେଉଛି, ଆମ ଘର କଥା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଟିକେ ହେଉଛୁ। ସେ ସେପଟେ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତଳେ ବସିଛି। ଏତେ ଗରମ ହେଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ତଳେ ବସେ ଦେଇକି ବସିକି ଟିକେ ଆମେ ଘର କଥା। ସାପ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଡେରି ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଲସି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ ପେଟ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ରହିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଲସି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏମିତି ବି ମୋତେ ଟିକେ ଦହି, କ୍ଷୀର, ଛେନା ସବୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୋତେ ଭମିଟିଂ ହୁଏ। ମୁଁ କହିଲି ବନେଇକି ମୋ ମୁହଁଟା ଦେଖନ୍ତି କେମିତି ମୁଁ ବନଉଛି। ତାପରେ ତାଳସଜ ଟିକେ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲୁ ତାକୁ ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ ବସିକି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ଆଉ ତାଳସଜ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ କରିବେ, ଯେମିତି ମୁଁ ହୁଏ ଆଗକୁ ଟିକେ ବଢ଼େ। ଆଉ ରହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରାଧେ ରାଧେ।